Vaša ekscelencijo, ove godine slavimo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između posle-oslobođenja Bugarske i Srbije. U vašim javnim nastupima često pomenujete visokog nivoa postiđeno u našim bilateralnim odnosa danas. Ipak, gde mislite da još uvijek postoje neiskorištene potencijala za izove, za dalje širenje tih odnosa? Pa to je tačno. U ovih 140 godina naših diplomatskih odnosa mislim da smo danas u jednoj od najviših faza tih odnosa i da oni potvrđuju ono što je osnov, a to je da se veoma dobro razumemo i veoma dobro sarađujemo. A izazova ima uvek, pre svega oni se odnose na polje ekonomije gde možemo mnogo više, evo, već smo prebacili $1 milijardu međusobne razmene, ali to može daleko više, daleko bolje, možemo zajedničke nastupamo na trećim tržištima, možemo da razvijemo nove tehnologije zajedno, da kroz nova ulaganja zajednička dajemo mogućnost mladoj generaciji Bugara i Srba da zajedno deluju, zajedno rade i da, što je najvažnije, ostaju ovde i da taj proizvod zajedno šaljemo u svet. Ambasadore Čorgos, vi ste osoba sa bogatim diplomatskim iskustvom. Bili ste na odgovornim diplomatskim pozicijama širom svete, a od 2013. godine predstavljate vašu zemlju u Bugarskoj. Sa kakvim ste viđenja stupili u ambasadorsku dužnost u Bugarskoj i kako su mere se te viđenja potvrdili ili promenila? Pa Bugarsku sam ja upoznao mnogo pre nego što sam došao za ambasador ovde. Prvi put u Bugarskoj sam bio 63. godine. Ja sam došao u Bugarsku sa jednom namerom, a ta namera je da gradim, da pokušamo da gradimo nešto, dva veoma bliska naroda, dva naroda sa istim temperamentom, dva naroda sa istim željama, istim uživanjima, a stalno je nešto falilo. To što je falilo je međusobno bolje upoznavanje i otvaranje. Mislim da smo sada to uspeli i ako vam kažem da je u ovoj 2018. godini pa preko 400.000 Bugara bilo u Srbiji i isto toliko Srba u Bugarskoj, onda je jasno da se sad mnogo bolje poznajemo i da polako prevazilazimo neke otklone istorijske koji su stalno bili među nama. I zbog toga sam veoma sretan. Bugarska i Srbija su veoma zainteresovani za stabilan i prosperitetan Balkan, kako ste rekli. U kom pravcu mislite da bi te zemlje trebalo da rade za razvoj i jačanje regionalne saradnje? Kako vaše zemlje doprinosi povećan nivo sigurnosti u regionu? Pa, regionalna saradnja je izuzetno važna. To je osnov za buduće delovanje Balkana, po mom ličnom mišljenju. Mi smo male zemlje, relativno male zemlje i samo naše zajedničko delovanje, jedinstvo svih nas zajedno može davati neki odjek u široj međunarodnoj zajednici i samim tim obezbeđivati naš budući prosperitet. To se čini na jedan dobar način poslednjih godina kroz trilateralnu, kvadrilateralnu saradnju, kroz saradnju u jugoistočnoj Evropi i kroz sve oblike regionalne saradnje, ali je mnogo značajnije otvarati međusobni dijalog, što mi činimo poslednjih godina zajedno, sa našim susedima, sa našim komšijama, u smislu rešavanja svih nedoumica ili svih pitanja koje su uvek različito tretirana u našim zemljama. To je osnov i taj osnov, kao što kaže i jedna lepa parola iznad vašeg parlamenta, kaže jedinstvo čini sila. Znači, samo zajedno mi možemo biti zaista značajan element međunarodnih odnosa. Odvojeno mi možemo samo biti na neki način žrtve međunarodne politike. Činjenica da je tokom poslednjih 3 godine u našem bilateralnoj saradnji bio nebrojen broj susreta na visokom i najvišem nivou. Da kažem, recimo, kao primer, samo 2018. u kojoj je bilo
47 poseta na najvišem i visokom nivou između naše dve države dovoljno govori o tome koliko je aktivna ta saradnja, ali isto tako i koliko je važna ta direktna saradnja za shvatanje u dijalogu, shvatanje suštinske potrebe za izgradnjom svih delova naših odnosa, od onog direktnog odnosa dve zemlje kao zemlje do ekonomije, kulture, obrazovanja, IT tehnologija. Veoma zanimljiv trenutak vaše profesionalne biografije je vaše lično učešće u procesima vezani sa potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Da li smatrate da je uloga diplomatije u rešavanju, u sprečavanju sukoba posebno važna u regionu kao što je Balkan? Pa znate, možda i nisam specifičan slučaj, jer ja sam u diplomatiju upravo ušao u vreme sukoba. Nisam se bavio pre toga diplomatijom. Izuzetno je važna uloga diplomatije u sukobima, izuzetno je važna uloga diplomatije u otvaranju dijaloga među sukobljenim stranama, izuzetno je važna poruka koju diplomatija šalje širom sveta i zbog toga mislim da je nezaobilazni element rešavanja svakog krizne situacije. Znate, politike su različite, što sam često govorio, Bog je jedan, ali oni koji odlučuje nešto više, pomiriti stata shvatanja, shvatiti realnost, shvatiti međusobnu realnost, to je uloga diplomatije, da pojasni, da objasni svojim stranama objektivno. Tako da mislim da je diplomatija nezaobilazni činilac u rešavanju i sukoba, ali isto tako i izgradnji dobrih odnosa, u izgradnji poverenja, u izgradnji međusobnog razumevanja i tolerancije. Bugarska dosledno pomaže vašoj zemlji u procesu EU-integracije prema vlastitim zaslugama i dostignućima. Kako vidite put Srbije ka Evropska unija? Tačno je, mi moramo zahvaliti Bugarskoj na veoma velikoj podršci koju je pružila Srbiju u eurointegraciji, ne samo Srbiji, čitavom Balkanu. Često se koristi termin Zapadni Balkan, koji je meni nepojmljiv. Ja koristim termin Balkan, jer mi smo Balkanci. Zapadni Balkan je neki prostor, što bi rekli Amerikanci, koji gleda u zapad, a Balkani gledaju svi u zapad. Gledaju jer naša budućnost jeste Evropska unija. Bugarska nam je puno pomogla, posebno nam je puno pomogla u trenutku kada je bila predsjedavajući. Iako je po prvi put bila predsjedavajući, ona je u agendu kao top stavila temu Zapadni Balkan i sprovodila do kraja, i što je rezultovalo i Sofijskom deklaracijom kojom su utvrđeni neki principi koji će nadalje biti korišćeni u Evropskoj uniji. Šta Srbija vidi u tom procesu? Pre svega, proces uključivanja u Evropsku uniju znači sprovođenje reformi u jednoj državi, reformi koje treba sve oblasti društvenog života da dignu na nivo onih koji su prihvaćeni u čitavoj Evropi, i to je veoma dobro. To je veoma dobro za samu državu. Mnogo važnije je sprovesti na pravi način potrebne reforme, izgraditi svoje društvo, a onda, naravno, kada trenutak dođe, postati članom. Bugarska i Srbija su susedne zemlje. Sa kulturne tačke gledišta naši narodi su prilično bliski. Ali što nas bližava? I što je ono što nas danas, Bugari, još uvijek ne znamo o našem susedu i obrnuto? Što vaše zemljanci ne znaju o Bugarskoj? To je jedno pitanje sa kojim sam ja krenuo u Bugarsku. Krenuo sam u Bugarsku verujući u ono što danas tvrdim da je i tačno. U veliku sličnost dva naroda, po temperamentu, u veliku sličnost dva naroda po htenjima, po željama. Ta bliskost se osjeća. Istorija nam je bila slična na razne načine. Jednostavno, ono što sam i malo pre rekao, trebalo učiniti taj korak
za bolje upoznavanje nas međusobno. Mi smo to, mislim, dostigli i mislim da se već veoma dobro poznajemo. Uvek ostaje nešto što treba, ali to je opet lično šta treba Srbi da znaju o Bugarskoj. Pa treba da vide, recimo, Veliko Trnovo, da vide deo istorije bugarskog naroda. Prelep grad. Treba da vide vaše prirodne lepote, svi pričamo o nekim zemljama i njihovim prirodnim lepotama, a naše zaboravljamo, koje su sjajne. Treba da jednostavno, kada dođu uživo i što i rade. Takođe, mislim da isto i sa bugarske strane veliki broj građana ide. Treba da odu u jedan Novi Sad koji je prelep grad ili na neki Exit, najveća festival mladih trenutno u Evropi, da dožive neke momente kada su Srbi opušteni i otvoreni da vide Srbi. Samo na taj način mi gradimo nešto mnogo više nego što može da izgradi politika. Politika izgrađuje dobre odnose, mi nemamo granicu, imamo gužvu, baš upravo zbog toga što se s obe strane puno ide, ali granica je otvorena. Jeste, ne treba vize, nešto ne je potrebno. Tako je, sada treba samo nastaviti ovim putem koji sada idemo i ja mislim da smo na dobrom putu veoma dobrog prijateljstva. I gospodine ambasadore, i na kraju, ako dozvolite, još lično pitanje. Koje su vaše strasti i interese izvan taj vašeg diplomatskog rada? Da li postoji nešto bugarsko ko bi vam nedostajalo nakon povratka u vašu zemlju? Pa to je jedno pitanje Velikotorno? koje ja sebi postavljam. Ne, ja sam ljubitelj književnosti, volim da čitam dosta. Mnogo godina u životu sam se bavio humanitarnim radom, naročito za decu, i verujem da je to ono što mi je najviše falilo u ovim diplomatskim godinama, ako ne pomenem ono prvo, a to je porodica, naravno, ona je uvek žrtva našeg posla. Mislim da će mi najviše faliti prvo prijatelje koji sam stekao ovde, drugo, falit će mi divne šetnje Sofijom. Sofija je grad sa možda jednim od najlepših parkova u Evropi, nedovoljno se koristi, ali jeste tako. Uživanje u toj prirodi koja je, na kraju krajeva, Bugarska uvek bila poznata po divnim baštama, divnom cveću, to se može i dalje videti. A u stvari mi neće mnogo faliti da sam ja blizu, ja ću dolaziti ponovno. Gost, najdobar gost. Hvala lepo. Hvala vam.